U ovoj epizodi bavit ćemo se setvom kupusa za kiseljenje i postavit ću vam sistem koji će taj kupus potpuno da zaštiti i da vam obezbedi da proizvedete vrlo kvalitetan kupus i to na potpuno prirodan način. Tako da u ovoj epizodi pravimo sistem gde ću povezati paradajz celer, stare sadnice, kupusarica iz decembarskog rasadnika, seme kupusa i nisku boraniju. Na taj način se pripremamo da taj kupus bude potpuno zaštićen i puno nahranjen. Na ovaj način ćemo postaviti nešto što se može zvati boksovi za kupuse od paradajza. Na ovaj način želim da rešim problem sa stenicama, jer u julu mesecu kada ubacujemo kupus za kiseljenje, stenice ga napadaju i na taj način usporavaju njegov rast. Kupus koji ubacujemo za kiseljenje bi trebao da dospe za berbu najkasnije u oktobru. On uglavnom to ne odradi, odnosno ne odradi čitav proces rasta zato što ga sve vreme usporavaju stenice. S druge strane, kupus spada u azot zavisne kulture i na ovaj način, ako mu postavim dobru pretkulturu, on će imati dovoljnu količinu azota. Na samom permamodelu, ovo se odnosi i na vas koji uzgajate kupus u zeljenim gredicama, biće dobro uhranjen da može naglo da poraste i na taj način svojom masivnošću savlada stenice koje ga svakako tada čekaju u bašti. Kupus koji kupujemo za kiseljenje je namirnica koja se tretira mnogo. Tretira se minimum 13 puta da bi došao do vas. Svi vi koji uzgajate kupus i znate koliko je njegov uzgoj komplikovan. Prvo ga napadaju buhači, onda ga napadaju i lisne vaši, a najviše ga napadaju stenice. Vi koji imate problem s puževima, to je već jedna sasvim druga priča. Svi mi smo svedoci koliko je teško uzgojiti kupus na prirodan način. Zato se i podrazumeva da onaj kupus koji kupujete, da on u sebi ima slojeve i slojeve hemijskog tretmana. Svi baštovani koji su ušli na program i koji su ovih 15 godina koliko sam edukator imali sa mnom konsultacije i postavljali bašte, su konstatovali u jednom trenutku, ja nisam uopšte znala ili znao da je uzgoj kupusa ovako težak. Prema tome, sada je bitno postaviti sistem na vreme. Sistem se postavlja upravo sada, jer ja želim da moje sadnice kupusa dočeka sistem koji će ga zaštititi. U ovom sistemu učestvuju paradajzi koji će tada već imati svoju lisnu masu veliku i na taj način zaštititi kupuse od stenica. Također će obezbediti dovoljnu količinu vlage oko lista, jer kupus zavisi od vlage oko lista. Mi ga ubacujemo sredinom jula, dakle tada je zaista visoka temperatura. Obezbedit će se dakle adekvatan hlad. Celeri koji se pritom ubacuju također imaju repelentno dejstvo. Kupusi stari koji se ubacuju u sistem imaju ulogu da na sebe privuku stenice i odmaknu pažnju od malih sadnica koje stenice mogu da oštete i kompletan sistem funkcioniše kao dobra hrana. Jer niske borane koje ću ubaciti kao pretkulturu ću iskoristiti da nahrane kupus u predelu korena i obezbede njemu onu jaku udarnu koncentraciju azota koja njemu treba na početku. Zato u ovoj epizodi radimo presadnju paradajza iz februarskog rasadnika, celera iz decembarskog rasadnika, kupusa iz decembarskog rasadnika i radimo setvu niske boranije i setvu kupusa za kiseljenje u žardinjere u okviru majskog rasadnika. Sada ću vam pokazati skicu sistema koji sam zamislila i koje zovem boksove za kupusarice od paradajza i to za one julske kupusarice. Pogledajte, ovo je skica tog permamodela, boksovi su vam ovo. Jedan boks koji ima paradajze, ovo su paradajzi, ove tamne oznake. To su vam paradajzi ubačeni sa svih strana i napravljena je jedna kao pregrada ovde od paradajza gde deli permamodel ili samu gredicu, ne mora da bude nužno permamodel, na dva dela. Nakon toga na ulazu tih boksova nalaze se stare kupusarice, ali one se nalaze i na pregradi tog boksa zajedno sa celerima. Ovo ovde su ubačeni celeri između paradajza. Celeri nemaju samo ulogu da budu repelenti za samu stenicu, zato što tada kada ubacujemo u julu ovo će biti velike biljke. Oni ujedno štite paradajz od tute apsolute i svih vrsta moljaca, također je štite i od sovice.
Celer takođe može da zaštiti niže etaže paradajza od smrdljivoba. Dakle, mi ovde imamo duplu zaštitu. Ovde sa strane imamo neven i kadifice. Stare kupusarice su ubačene i na ovoj pregradi. Neven i kadifice sa obe strane. I ovde, unutar samih boksova, sejaćemo nisku boraniju i to žuta oločica koja ima najkraću vegetaciju 50 dana. Cilj je da se ona sada poseje, da se obere, imat ćemo do 3 berbe niske boranije, nakon toga se ona obori i kompletno biljno telo koristi se za samo ishranu julskog kupusa. Na tim mestima ostaje koren tih boranija i upravo na tom korenu se presađuju kupusarice i na taj način će biti dobro nahranjene azotom. Ja imam sa ove strane slonovski beli luk, to vam nije neophodno, to se meni nalazi na gredici pa ja to ugrađujem, dakle zamislite da ga nema. On će samo dati doprinos čitavoj ovoj situaciji, ali ne znači da vi njega treba da ubacujete. Ubacila sam paradajze, paradajzi su ubačeni po ivicama, tako da je napravljen boks. Paradajzi se sade u paru, iskoristite maslačak od sadnje paradajza i razmak između paradajza je metar. Takođe, već sam ubacila celere između, u pitanju su celeri listaši. Ako nemate listaša, ubacite korenaš, ali listaš napravi ono veliko stablo i na taj način daje i veću zaštitu čitavom sistemu kada su u pitanju kupusne stenice. Kupusne stenice su najveća nevolja u uzgoju kupusa i moramo da se borimo s njima. Ovo su sve spremna gnezda za setvu niske boranije koja ima 50 dana dužinu vegetacije, taman da nam dospe kupus za presadnju. Ja sam već ubacila kupuse iz decembarskog rasadnika, to je taj ostatak sadnica i ovde sam napravila neku vrstu zida, odnosno ulaznih vrata. One će svakako kad porastu prvo da privuku stenice na sebe. Sa ove strane napravila sam pregradu. Vidite, paradajz, celer, kupus, celer, paradajz. Može vam stati možda i 2 kupusarice, zato što sam ja uvukla prilično unutra ove paradajze. Dakle, 2 celera i 2 kupusarice vam mogu stati. I sada ću obaviti setvu niske boranije. Takođe i ovaj drugi boks sa strane, pošto prvo model ima 2 boksa, takođe i on ima kompletno isti sastav. Sada ću posejati nisku boraniju i onda ću posejati u okviru majskog rasadnika i varaždinski kupus. Izabrala sam varaždinski kupus zato što se on meni pokazao kao najbolji, najbrže, najkraću vegetaciju ima i nekako najbrže razvije svoje glavice, tako da one svakako stignu do oktobra. Kao što vidite, ja stalno osmišljavam neke sisteme kako da prevarim predatore, jer mi sa predatorima igramo žmurke. I ovaj se sistem pokazao kao jako dobar. On je zapravo neka kombinacija različitih zaštitnih sistema u bašti. Pokazao se kao jako dobar prošle godine. Mlade kupusarice su ostale neoštećene i to možete da vidite na osnovu rezultata. Svako od vas koji je upratio zimsku baštu mogao je da vidi da je moja zimska bašta puna kupusa, brokule, karfiola, svega je tu bilo, kelja, pupčara, jer sam uspela upravo na ovaj način i da ih zaštitim. A sada se mnogi pitaju kolike su dimenzije ovih boksova. Ovaj perma model ima 4 metra. Ja sam izvukla prvih 30 i posljednjih 30 cm. Na posljednjih 30 cm meni se nalazi ljubičasti krompir. Na prvih 30 cm nalazi se luk, slonovski beli luk. Tako da kompletna ova sredina, unutrašnji deo koji ostaje 3,40 je podeljen na 2 boksa. Dakle, boksovi treba da budu široki, ne treba da budu mali. Zato što ti kupusi treba da imaju dovoljno svetlosti, dovoljnu količinu i hlada. List paradajza će im praviti adekvatnu količinu vlage, jer nemojte da zaboravite, kupusarice zapravo vole vlagu oko lista. Njih nije dovoljno zalivati. Možete da ih zalivate onoliko koliko možete. Možete da ih zalivate svaki dan. One neće napredovati ukoliko nemaju vlagu oko lista. Tako da je taj sistem zaista funkcionalan. Da bi vam se kupus uglavičio na vreme, potrebno je da imate dobre sadnice i dobro uhranjen perma model ili tlo, zato što su kupusi
vrlo zahtjevni, pripadaju prvoj kategoriji plodoreda i u pitanju su azot zavisne kulture. To je sve ono što sam vam rekla na samom početku epizode. Zato su ovde povezane dve biljke. Zapravo, u ovom trenutku, kada sam obavila setvu niske boranije, ja ću istog trenutka da obavim i setvu kupusa, varaždinskog kupusa u žardinjeru. Ja se nalazim ispred majskog rasadnika i kupus varaždinski je sastavni deo majskog rasadnika. Ja ću vas podsjetiti da majski rasadnik nema svoju reprizu, on se postavlja od 30. maja do 10. juna. Ukoliko ga ne postavite, sadnice u tom periodu od 15. jula uglavnom ne možete da nađete zato što se naš program razlikuje od konvencionalnog programa. Oni su već prethodno posadili svoje kupusarice. Ako ih i nađete, te sadnice su vrlo skupe. Jako je važno da obavite setvu kupusa sada kako biste imali adekvatnu berbu, odnosno kako bi vaš kupus stigao za berbu upravo do oktobra. Koliko se često vama desilo da ste recimo posadili svoje kupuse, napravili presadu, presadili ih i oni se nikako nisu uglavičili, prosto oni stoje kao lišće u vašoj bašti i uđu u čitav zimski period, pri čemu nisu završili svoju vegetaciju na vreme. Iznenadit će vas da kupusi formiraju glavice i preko zime, odnosno pod snegom. Većina mojih kupusa se uglavičila i pod snegom, ali kada govorimo o kupusu za kiseljenje, on treba da nam dospe do najkasnije kraja oktobra da bi se adekvatno ukiselio. Dakle, sledeći korak jeste setva kupusa u žardinjere. Žardinjere za kupusarice moraju da budu jako dobro nahranjene, tako da sam ja ovu žardinjeru napunila prvo stajnjakom. Stajnjak sam stavila skoro do polovine, u pitanju je pregoreli ovčji stajnjak. Nakon toga sam stavila 10 cm baštenske zemlje i preko toga sam stavila upravo ovaj supstrat, odnosno kompost koji se kupuje za povrće, zato što seme mora da klija u adekvatnim uslovima. Ono će klijati na vrhu, a kasnije kako razvija koren doći će do prave hrane. Kada je u pitanju kupus, ja sam posejala varaždinski kupus. Vi možete da sejete kupus koji se vama dopada, s kojim imate pozitivno iskustvo, samo nemojte ditmar ranije. On nam je još uvek u žardinjerama, još uvek ga nismo presadili, zato što jedan deo ditmara ide nakon berbe graška i nakon berbe boba. Ovaj kupus koji sada sejemo ide iza niske boranije, možete ga još presaditi iza niskog pasulja, slanutka, azukija, soje, sočiva, dakle iza svih mahunarki koje smo upravo sada sejali. Ali ja savjetujem da to bude niska boranija zelena olovka, 50 dana dužina vegetacije, zato što će ona završiti svoju vegetaciju na vreme. Da biste imali pravu berbu kupusa, ne smete da kasnite sa presadnjom. Kada napunite žardinjeru, onda je zalijete, potpuno treba da bude vlažan ovaj supstrat na vrhu, pospete seme, preko toga ide centimetar suvog supstrata. Nakon toga ćete ovu žardinjeru da stavite negdje u baštu. Ja ću staviti pored tog modela neka sema. Odmah na početku povezuju biljke i onda ću kako zalivam taj model, odnosno boksove za kupuse, da zalivam i svoje kupuse koje će ići unutra. Ja sam puno semena ovde posejala, kao što vidite u boks će ići pa sigurno nekih 20-ak sadnica kupusa i vi nemate mnogo problema sa ovim kupusom. Ovaj kupus raste u bašti, počinjete sa zalivanjem kad razvije svoje prve kotiledone. Ako ste ga dobro nahranili, kao što sam sada rekla, nije potrebno da dohranjujete, potrebno je samo da kada zalivate svoj model koji ste sada, odnosno boksove koje ste sada posejali, da samo usput i zalijete ovu žardinjeru. Na taj način nećete zaboraviti na ovu žardinjeru. Žardinjera je inače sastavni deo majskog rasadnika, pa vas sve podsjećam da pogledate prethodnu epizodu koja se zove setva majskog rasadnika. Ovo je inače moja nekadašnja zimska zona. Vidite, ovo su sve kupusarice koje ste mogli da gledate na različitim epizodama, jer su bile sastavni deo zimske zone i usput ću da vam dam savjet oko semena, jer kao što vidite u ovim mahunama nalazi se seme kupusarica, ali da biste uopšte imali zrelo seme koje može dalje da se reprodukuje, potrebno je da se ove mahune osuše na samim biljkama. Možete da ostavite nekoliko materinskih biljaka, nemojte previše, jer ja evo kako uslojavam dalje i kako dalje ubacujem i gradim boksove za kupusarice, ubacujem ostale rasadnike i ja polako obaram
ovu zimsku zonu, uslojavam je i ubacujem ostatak rasadnika. Ono što želim da vam kažem posebno vezano za ovaj kupus jeste da kupus, da bi uopšte mogao da se uglaviči i da bi uopšte stigao da se formira, potrebno je da se ubaci na vreme. Zato je najozbiljnije potrebno shvatiti ovu setvu kupusa, jer ako imate zrele sadnice, proizvodnja isključivo zavisi od toga kakve su vam sadnice. Ako imate zrele sadnice koje ćete na vreme da ubacite, on će stići da se uglaviči. Najveći je problem što većina baštovana kupuje sadnice iz konvencionalnog uzgoja koje kasnije se pojave recimo na pijacama ili u rasadnicima i ubacuje takve sadnice u svoje permamodele. Konvencionalni uzgoj koristi mineralna đubriva, a oni dopinguju svoje sadnice i onda njihove sadnice su napumpane i brže stižu. Kod nas to ide malo sporije. Kod nas prirodnim tokovima kupus ne može za 50 dana da dospe za berbu. Zato je najvažnija stvar da na vreme posejete kupus i da ga ubacite između 15. jula i 1. avgusta. Ja sam upravo, pričajući o kupusu, ubrala buket svojih različitih salata za obrok danas nama. Samo želim da vam skrenem pažnju kako da održavate ovaj permamodel. Permamodel treba da se zaliva obilno jednom nedeljno. Ukoliko imate sistem kap po kap i on se može staviti, stavite ga slobodno odozgo. Treba da ima onako umotano crevo, pa makar da idu 2 linije zalivanja. Bilo bi optimalno da idu 3 linije zalivanja. Dakle, sasvim je dovoljno zalivanje jednom nedeljno, ali da ga obilno zalijete po čitavoj dužini. Ako primenite savjet iz ove epizode, vi ćete na vreme ubrati kupus koji će biti uzgojen po potpuno biološkim metodama. To je zaista danas veliko blago, a na taj način i čuvate prirodu. Zapravo, na ovaj način povezujete resurse, sisteme, koristite istu gredicu za još jednu proizvodnju i svi vi koji ste u zemljanoj bašti možete ovo da primenite. Samo ostavite koren boranija tamo gde ste ih obrali i na tim mestima posadite kupus.